बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के इस प्रोग्राम दर्द, माजूरी और दवा में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मर्ज़ की बात करेंगे कि जो सारी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा मुख्तलिफ है कि जब तक इसकी सही तरह से जांच पड़ताल नहीं होती है, कभी कभार मरीज़ को पता नहीं चलता है, कभी कभार डॉक्टरों को भी पता नहीं चलता है और मरीज़ काफ़ी हद तक इससे मुतासिर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मरीज़ कुछ वक्त पहले क्लिनिक में हमने देखा था। अब ये मरीज़ जो है ये तकरीबन 8 साल से मुतासिर थे। शुरू में उन्हें सिर्फ एक मामूली सी कमज़ोरी हुई थी, लेकिन वो ठीक हो गई। उसके बाद नज़र की कमज़ोरी हुई, वो ठीक हो गई। उसके बाद थोड़ी सी लड़खड़ाहट हुई, वो ठीक हो गई। लेकिन ये शिकायत उन्हें बार बार आती रही कुछ सालों तक। वक्त एक ऐसा आया कि जहां इनकी कमज़ोरी और माजूरी इतनी हो गई कि वो अपने काम तक नहीं जा सकते थे, नज़र कमज़ोरी हुई। और जब उनकी जांच पड़ताल की गई, जब डॉक्टर के पास रजू हुए, तो पता चला कि उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है। अब ये बीमारी के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हालांकि ये बीमारी इतनी आम नहीं है, लेकिन ऐसी है कि इसकी सही तरह से तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है और उसका सही तरह से इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें माजूरी और दर्द बहुत हो सकता है। इस गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर शौकत अली। प्रोफेसर शौकत अली जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के प्रोफेसर रहे हैं, डिपार्टमेंट के सरबराह भी रहे हैं और उन्होंने इस मर्ज़ के बारे में कुछ हद तक यानी रिसर्च में भी काफ़ी हिस्सा लिया है जो चल रही है। उसी के साथ हमारे साथ प्रोफेसर नैला शाहबाज हैं। प्रोफेसर नैला शाहबाज डाउ मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और सिविल हॉस्पिटल की प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर शौकत, प्रोफेसर नैला, हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच कि आप आए हैं हमारे नाज़रीन के साथ इस गुफ्तगू में। तो मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर शौकत आपसे करूंगा कि क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये किस किस्म की, ये क्या बीमारी होती, क्या है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जैसे मल्टीपल का लफ्ज़ ही इसको बता रहे हैं कि ये दिमाग के और हराम मगज़ के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मुख्तलिफ़ औकात में मुतासर करती है, जिससे ये सिम्टम पैदा होते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको एक मरीज़ के बारे में बताया कि कभी उनकी आँख की बिनाई वक्ती तौर पे ख़त्म हो गई, जो 2-4 हफ़्तों में ठीक हो गई। फिर उनकी टांग कभी मुतासर हो गई, वो 2-4 हफ़्तों में ठीक हो गई। कभी उनके पेशाब में कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, कभी उनको मुख्तलिफ़ जगह पे दर्द हो गया। तो ये दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मुतासर करती है। ये एक ख़ुद ब खुद ऑटो इम्यून जिसको हम कहते हैं, उस तरह की बीमारी है। इसकी कोई ख़ास वजह हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये जेनेटिकली ससेप्टिबल लोग, जिनमें कुछ दुनिया में रेसेस हैं और ख़ास तौर पे जो लोग ट्रॉपिकल से दूर ठंडे मुल्कों में रहते हैं, उन्हें इस बीमारी में ज़्यादातर मुब्तला होते हैं। लेकिन पिछले 10-15 साल में हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि इस मरज़ में हमारे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब भी कोई मरीज़ ऐसा हो जिसको कभी आँख की बिनाई चली गई है, कभी उसकी टांग काम करना छोड़ देती है, कभी उसको पेशाब में रुकावट हो जाती है, या कभी उसको शदीद चेहरे में दर्द होना शुरू हो जाता है, या हाथ अचानक काम करना बंद कर देते हैं, तो उसको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि ये कौन सी बीमारी है। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि शायद फालज है, हालांकि ये फालज की बीमारी नहीं है। क्योंकि इसमें फालज में तो एक फौरी तौर पे उसको एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है और वो फिर दोबारा बहुत मुश्किल से ठीक होता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं, जैसे कि आपने वो कहानी बयान की मरीज़ की, उसमें वो ठीक हो जाता था, तो इसलिए उसके ज़हन में आता है कि यार ये तो मैं ठीक हो गया हूँ, वहाँ शायद दम दरूद कराया था या फ़लाँ डॉक्टर ने कोई दवाई दी थी तो उससे उसमें बेहतरी आ गई। बहुत ही अहम बात बताई आपने कि ये ऐसी बीमारी होती कि जहाँ चढ़ा उतार जो हम कहते हैं वो आम होता है। आपने इन तमाम साइन सिम्टम्स की बात की। मैं डॉक्टर नैला से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे नाजरीन के लिए
اس کی تھوڑی سی تفصیلات دیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے ایسے مریضوں میں کہ جس سے ڈاکٹر کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ بیماری ہو سکتی ہے یا مریض کو ایک اشارہ ملے کہ نہیں ابھی ہمیں دکھانا ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ بیماری عام طور پر ینگ لوگوں کی بیماری ہے. یہ 20 سال سے 40 سال میں اس کا پیک ہے کہ یہ اس عمر میں یہ سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے. تو فالج کے مقابلے میں عام طور پہ جس میں ہم لوگ بڑی عمر کے لوگ سمجھتے ہیں اس میں ینگ لوگ متاثر ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 3 حصوں کو جس کو اگر ہم کہیں آنکھ کو، دماغ کو اور حرام مغز کو، ان 3 جگہ کے اوپر اس کی اثر ہوتا ہے. یہ اس کا حملہ ان 3 جگہوں میں سے. تو جو علامات اگر آنکھ کے اوپر حملہ ہوا ہے، آنکھ کی نروس کے ہم پر، تو بینائی چلی جاتی ہے. دماغ کے جس حصے کے اوپر بھی حملہ ہوگا، چاہے وہ ہاتھ کو کنٹرول کرنے والا حصہ ہے یا گلے کو کنٹرول کرنے والا حصہ ہے یا بیلنس کو کنٹرول کرنے والا حصہ ہے، پھر یہ تمام جتنی بھی نسیں ہیں جو دماغ سے اتر کر جب سب جمع ہو کے حرام مغز میں آ رہی ہیں، تو حرام مغز میں ہمیں ان سب چیزوں کا ایک ملتا ہے کہ ان سب کا وہ ان کو ہاتھ پیر بھی کمزور ہو سکتے ہیں. کس حصے پہ، گردن پہ ہوگا تو ہاتھ بھی کمزور ہیں اور پیر بھی، اور اگر پیٹھ کے اوپر اثر ہوگا حرام مغز کے تو پیر کمزور ہیں. مثانے کی کمزوری اس کا ایک بہت خاص علامت ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم لوگ سوچیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اور یہ جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ یہ بیماری ہوئی اور پھر ٹھیک ہو گئی اور پھر بیماری کچھ عرصے کے بعد پھر اٹیک آیا. یہ علامات اس میں، یہ تمام علامات ان حصوں کی بیماری کی ہوتی ہے. ہاں ڈاکٹر نیلا، اس میں یہ اس بیماری میں درد بھی ہوتا ہے؟ اس بیماری کے ساتھ خاص طور پہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں دو تین طرح کے. ایک تو یہ کہ نس، یہ جو ہماری حس والی نسیں ہیں یہ ان کے اوپر حملہ کر سکتی ہے. تو اس صورت میں جس کو ہم نیوریلجیاز کہتے ہیں کہ جو فیشیل، یہ ینگ لوگوں میں عام طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائیجیمنل نیوریلجیا، یہ اولڈ ایج کی بیماری ہے، بڑی عمر کی بیماری ہے. لیکن اگر ینگ لوگوں میں ہوتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ دوسری سینسری نروز ہیں یہ ان کے اوپر بھی اثر کر سکتی ہے. تو جو نیوریلجیاز ہوتے ہیں یا جو سیویئر پین جس کو آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ جیسے پین، وہ اس کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اسپاسٹسٹی ہوتی ہے جس کا اپنا ایک الگ درد ہے، پٹھوں کے یعنی سخت ہو جاتے ہیں، اسٹفنس کا، وہ ایک پٹھوں کے سختی کا جو درد ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. یہ بہت اہم بات ہے ناظرین، پروفیسر شوکت اور پروفیسر نیلا نے بتائی. میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ دیکھیں اس قسم کی شکایت جو ہے یہ عام ہے. کسی کو نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے، کسی کو جو ہے وہ کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر کسی ایسے مریض کو ملٹیپل اسکلیروسس ہے. اس کے ایسے علامات ہوتے جو بار بار ہو، اور اگر شبہ ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو پھر اس بات کو ہم آگے لے جا کر ڈاکٹر سے رجوع ہو. ناظرین، اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد اس گفتگو میں آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیں.